дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо ба ҳама дард даво. Opel Karavan соли баромадаш 95 сол, сӯзишворӣ газ бензин, дурунаш машоалло пуртикан, мотори 1.6 бародару балонош, мотори 1.6 сӯзишворӣ бензини холияй, растой, коробка механик, пробег 644 000. Люкш кор менака? Люкш ҳам кор мена. ҳуҷҷатҳо чанд хеган? То ахири сола. То ахири сола ҳуҷҷат дора. Як кафош мекарда. نقشه چند گفته یکا؟ چندش کهی؟ خواه هم میشدگیش 38,000 میگه. رقم های تلفن تو چندن؟ رقم های تلفن چندن؟ 930 زنگ زنید برادر بود شاید سعوده شود. 2105 соли баромадаш 2005 сол, сӯзишворӣ газ бензин, мотори 1.5, коробка механик, бародар состояние машин, حسین حجت داره؟ حجت نداره. نقشه 15,000 سومون میگه. بو سودو میشه. رقم ها در روی اکران شما حتما زنگ زنید. بو سودو میشه 15,000. Opel Astra G کوز کاروان سال برآمد 2000 سال، سوزشواری گاز بنزین، موتور 1.6 الکترا پاکت داره، 4 تا الکترا پاکت در هر درش داره، коробка механик، зажигани киштагиай. چند شده اما کی؟ نمیدونم اون بچه را چند دست رجی؟ نمیدونم مکا استراگی را 40,000 میگن. نه برادر نقشه 40,000 سومونی میگن. 40,000 سومونی با سودا میشه. این 2000 ما یکا نه ای پولو گیرانه نمیشه. 2000 رقم ها در روی اکران اکی روشن. اوپل وکترا سالی برآمدش 94 سال، سوزشواری بنزین، موتور 1.6 коробка механик، пробег 336,000. لوکش کار نمیکرد. ای کار منه برادر لوکش. لوکش کار میکرد. موتور
состояние машин. нархша 16000 сомон мега бо савдо мешавад. 16000 рақамҳо дар рӯи экран занг занед бо савдо мешавад. Акай равшан. Daewoo Nexi соли баромадаш 96 сол, истеҳсол Германия, сӯзишворӣ газ бензин, мотор 1.6, электропакет, 4 дар ҳар тори дарош дора. Коробка механик, пробегиш 421000. Машин. Зангзанӣ бо савдо мешавад. нархша 15000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Акай равшан. Opel Sedan соли баромадаш 91 сол, сӯзишворӣ газ бензин, мотор 1.6. Я сола ҳуҷҷат дора ака? Чанд я сола? То 21, то 2021 ҳуҷҷат дора бародаро. Коробка механик. Пробегаш 532000. Не, ака машин чанд шид? Ака ҳамин ҷои мошина нигоҳ кун чанд қа нақш мекунад газаш 20000 мега бо 20000 савдо мешавад бародаро. муроҷиат кунед. 20000 савдо мешавад иншоалло. 20000 гуфти я? 20000 бародар. номер телефон ту чанд ака? 93 6482 бародаро занг занед бо савдо мешавад. 20 савдо мешавад? Савдо мешавад бародаро занг занед. Opel Astra соли баромадаш 99 сол, сӯзишворӣ бензин, мотор 1.6, электропакет. намедонам ака соҳиб шумо. 4 электропакет бода пеш дора бародаро. коробка механик. ахира чанд шидам ака? Я худмун нест ака соҳибш да уҷа. Пробегш нишона чи ҳоли. Ина машин бародаро. ака ҳуҷҷатҳо шан қайган? ҳуҷҷатҳо шан қайган? 6 моҳига ҳуҷҷат дора бародаро. мотор 99 солай бародаро. нархша чанд ҳаяка? 35000 мега бо савдо мешавад. 35 равадит ку ака овози мотора роиш ку. не я мотора номер телефон ту чандан? 917 97 306 бародаро занг занед бо савдо мешавад. 35 Opel Hatchback соли баромадаш 96 сол, сӯзишворӣ газ бензин ака? сӯзишворӣ газ бензин, мотор 1.6, электропакет, коробка механик, пробегиш 499000. мотор 4 фарсунка дора бародаро.
کزوفش یاگو مایدا پوسیدگی وارد نداره. ягонҷо мега пусидагӣ варид кардагӣ нест. Нархша чанд гуфтӣ ака? 27000 бо савдо мешава. Погиза гумкават кардагӣ. Нархша 27000 мега бародаро бо савдо мешава. Газаш мотор 27000 бо савдо мешава. номерои телефонту чанданд ака? 988 26 36 занг занед бародаро бо савдо мешава. Ай 27 савдо мешава бо? Ай 27 бо савдо мешава. ҳуҷҷатҳо як сола ҳуҷҷат дорад. Opel Astra G спортивния бародаро дараҳай соли баромадаш 98 солай. сӯзишворӣ газ бензинай. мотор 1.6 ё? мотор 1.6 бародаро дар дурайна. дута электропакет. коробка механик. кондиционер кор мекунад ё? Надора кондиционера. Кондиционер надора бародаро. Ин мошини спортивни Astra G. ҳуҷҷатҳо чанд қилган? як сола ҳуҷҷат дора бародаро. нав ҳуҷҷат шикарагиай электропакет дедуна. ҳуҷҷатҳоша як ҳафташ даст канана бародаро. мотор гази простоя заводское ё? Гази заводской даст бародаро. бародаро гази заводской ихчай. ин нақша чанд каи? 30 гуфтаид бародаро 30000 мега бо савдо мешава. Ай 30000. Ай 30000 бо савдо мешава. ин рақамои телефонту чанданд ака? 917 38 84 44 бародаро Astra G спортивни дедара. занг занед бо савдо мешава. Daivonex соли баромадаш 95 сол. сӯзишворӣ газ бензин. мотор 1.6 электропакет дора. 4 электропакет дар пеш. коробка механик. пробегиш 228000. ҳуҷҷатҳо чанд қилган ака? як сола ҳуҷҷат дора. сӯзишворӣ газ бензина бародаро. ина газаш. нақша чанд каи? 16000 мега бародаро бо савдо мешава. 16000. рақамои телефонту чанданд? 93 150 51 57. занг занед бо савдо мешава. 21 соли баромадаш 2006 сол. сӯзишворӣ бензин. мотор 1.6 ака? мотор 1.6. ин салонаш. ҳуҷҷатҳо чанд қилган ака? ҳуҷҷат чанд қилга дора? як сола кардагиша ака. нав 3 моҳ гузаштагиай. коробка механик. зажигани киштаги пропекша намешавад дида. нархша чанд каи? 25000 мега бо савдо мешава. 25000. мотор номерои телефонту чанданд? 901
400 400 182 182 занг занед бо савдо мешавад. Opel Zafira соли баромадаш 2006 сол. Вагони мошина бародаро. Мотор 1.8. Сузишвори бензини холӣ. Салонаш 7 одамай бародароӣ. 1 сола ҳуҷҷат дора. 2 та электропакет. Коробка механик. Кондиционерш кор мекунад ака? Кондиционер кор мекунад? Ҳамаш кор мекунад. Кондиционер кор мекунад. Чизе дора мега кор мекунад мош. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотораш нақша чанд кай ака? 80 та? 80,000 мегап. 80,000 савдо мешава. Ҷой мешидагиш 80,000. Ҷой мешидагиш 80,000 ай бародаро. Номер телефон чанд ака? 918 53 9001 занг занед бо савдо меш. Аму ҷой мешидагиш ҳам қай бародаро занг занед. 80,000 нархаш. Opel Hatchback соли баромадаш 96 сол. Сузишвори газ бензин. Мотор 1.6. Коробка механик. Пробег 278,000. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? То апрел 2021 ҳуҷҷат дора бародаро. газаш мотор нақша чанд кай? 33,000 мега бо савдо мешава. Рақамои телефон чанд? 919 82 50 82. Занг занед бо савдо мешава. 33 та бо савдо мешава. Daiwa Nexi соли 96 сол. Сузишвори газ бензин. Мотор 1.6. 4 та электропакет. 4 та электропакет да ҳар як дараш бо электропакет дора. 145,000 пробегаш. Лукаш. این لوکس کار میکنه باشه که؟ نه اکا جون. لوک کار نمیکنه؟ لوکس کار میکنه دیگه. لوکس کار نمیکنه دیگه همش کار میکنه. کانسانرش کار میکنه؟ نداره یا کانسانر. ایو نداره. هیچ چیزی نداره. لوک داره؟ نقشه چند کایی؟ 18. نقشه 18,000 سومونی میگه. بو سعودو میشه 18,000. بازش. رقم تلفن تو چند نکه؟ نمره تلفن تو چند؟ 903 02 47. 903 02 47. 47. زنگ زنید با سعودو میشه. اوپل Hatchback سال برآمدش 96 سال. پاکشکو نوام بردارو. سوزشوری گاز بنزین. موتور 1.6. الکتروپاکت. коробка автомат. Кондиционерш кор мекунад ка? Кондиционер кор мекунад? Кондиционер кор мекунад. Пробег 339,000. Лукш бародаро кор мекунад. Салонаш. ҳуҷҷатҳош чанд қайган? Дум ой дига ҳуҷҷат мебаҷа бародаро.
Ben kapatacağım. Narxı 36,000 میگه bu savdo میشه. موتور نمیزنه. بکنم میگن نمیزنه. موتورش خوبه. نه 36 گفتی؟ نرخش 36,000 میگه bu savdo میشه. برادر گازش Umman taksi zadagi نیست. вообще میگه تاکسی زدگی نیست. 96 رقم تلفن میانه برادر رقم تلفن 906 00 11 22 زنگ زنید bu savdo میشه. Opel Caravan سال برآمدش 94 سال سوزشوری گاز بنزین LTG گاز بنزین موتور 1.6 موتورش درست است ناوکانش خیلی شکستگی بوده پرستوی коробка механик این لوکس کار میکنه بشه که لوکس کار میکنه برادر پرابگش 283,000 حجت ها چند خیگن؟ حجت بود چی دگیم حجت ها این نقش چند که؟ 22,000 میگه bu savdo میشه نه 22,000 savdo میشه. رقم تلفن تو چند نکه 902 52 31 33 زنگ زنید bu savdo میشه. Opel Hatchback سال برآمدش 93 سال گاز بنزین اکا گاز بنزینه سوزشوری گاز بنزین یگان جوش پوسیدگی نیست میگه سالن موتور 1.6 راستوی коробка механик ای لوکس کار میکنه بوشه لوکس کار مینه برو пробегаш 337,000 حجت نداره حجتش بوچیدگیان نه سالی نمیدونم رقم های تلفنشون 93 114 81 00 این نقش چند گفته یکا؟ 17,000 جای میشدگی شای برادر زنگ زنید با سواب ممکن شاید سوابو شوه اوپل سیدان سال برآمدش 97 سال سوزشوری گاز بنزین این گاز بنزین یکا؟ سوزشوری گاز بنزین سالونش لوکس کار میکنه لوکس کار میکنه بالا کار میکنه کار میکنه задний камера هم دوره بر راستوی коробка механик пробег 366,000 мотор 1.6 حجت ها چند خیلی دسته موگه حجت دوره نقشه چند گفته؟ 30,000 میگه سودا میشه ها 30,000 bu سودا میشه این رقم های تلفن تو چند نکه؟ 938 4 تا 9
چند بو؟ 32. زنگ زنید بو سودا میشود.